Hi guys. Uli na ta guys, kaya alas 12 na may duty pa ta alas 2. Wala, palpak atong lakaw guys. Nagag requirements. Sige lang, laban lang. Dayon lang ta guys. Kapoy, sayang ang kuan ba, ang lakaw ba. Tigang kay ginapangita. Sige lang, balik lang tapon Wednesday. Hindi na ta kay mo duty pa ba yata. May duty alas 2. Ano yung pa sa magliok-liok tag mga papel ba. Tigang kay mga pangitaonon. Palpak. Sige lang, okay lang. Ana man yun na. Sometimes winner, sometimes loser. Atay mahimo. Laban lang. Mawala na guys. Amping mo guys. Amping. God bless. God bless.